ба барномаи хабари радио зудӣ хуш омадед. имрӯз 22 август аст ва ман Шалои Гулхоҷа бо шумо дар студия. қабл аз тафсилоти хабару гузоришҳо ба мавзӯи рӯз таваҷҷӯҳ кунед. омад ба сар аз он чӣ метарсиданд. баланд шудани қурби расмии доллар дар Тоҷикистон ба нархи маҳсулот дар бозорҳо таъсир гузошт. ҳамқадар ки курс боло рафта, инам ҳамқадар қимат мешавад. бо по рафт аммо бо тобут оварданд. наздикон ба фарзияи худкушии сарбозе ки ҳамагӣ 40 рӯзи дигар барои хидматаш боқӣ монда буд бовар надоранд. то охири имсол қонуни адвокатура дар Тоҷикистон нав мешавад. ҳуқуқшиносон мегӯянд ислоҳот хуб аст, вале бояд мақоми вакилони дифоъро низ тағйир дод. ما کم می‌بینیم که نفر سفید کرده شود، چون که اگر سفید کنن یعنی که گوییم که این کاری پرکراتورا کاری следователь منفی است. ҳамон гуна ки интизор мерафт баъди эълони қурби расмии нави доллар аз сӯи бонки миллӣ, нархҳо низ дар бозорҳои Тоҷикистон тағйир карданд. албатта ба самти боло. 3 рӯз қабл қурби сомонӣ дар нисбати доллар якбора 27 дирам поин рафт ва сокинон мегуфтанд ки аз таъсири он ба қимати маҳсулоти ғизоӣ нигаронанд. Амриддин Олимов мегӯяд субҳи имрӯз нархи баъзе маводи ғизоӣ мисли чанд рӯзи пеш набуд. болоравии қурби расмии доллари амрикоӣ дар чанд рӯзи ахир нархи баъзе маҳсулоти ниёзи аввалияро дар бозорҳои Душанбе гарон кардааст. сокинон мегӯянд афзоиши нархҳо аллакай ба киссаашон зарба задааст. ҳама чиза мегӯям мо доллар хати мехарем. бароям мегӯям ки мехарем. соз 1 кило карчка 4 сум шуда. соз 2.5 сум, 3 сум. помидори на 4 сум, 4.5 сум. ҳамаи барам хат таъсир шамерасум. умед ба фурӯши маҳсулоти гӯштиву ширӣ машғул аст. мегӯяд аксари молҳояш аз хориҷи кишвар ворид мешаванд ва бо боло рафтани арзиши асъори хориҷӣ ӯ маҷбур аст нархи ҳасибчаву гӯшти мурғро баланд бардорад. ба доллари амрикоӣ аст, албатта ино қимат мешаванд. ино аз хориҷи кишвар аст, ба ҳамин сабаб қимат мешавад. یعنی یک پاچه است که 15 سومون باشد، ما 16 سومون میشد یا 17 سومون میشود. در همین نرخ همقدر که کورس بالا رفته، این همقدر قیمت میشود. тавре ба назар мерасад давоми 2 рӯзи ахир дар баробари маҳсулоти воридотӣ нархи чанд нав аз маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ низ боло рафтааст. фурӯшандагон инро инкор намекунанд. баъд ид ҳамин чӣ шидем қиматш дар ҳамин 3-4 рӯзаи ахир қимат чанд дирам қимат шид? ҳамин худш ягон 20 дирам қиматш зиёдтар шуда. хеле болоравӣ шуда ки эш 21 сомон 20 сомон ҳамин хеле савдо дошт. ҳозир 25 сомон 24 сомон ҳам хеле. нархи картошка ҳам аз 3 сомонии чанд рӯзи қабл ба 3.5 сомонӣ расидааст. мизоҷон аз ин болоравӣ нигаронанд. картошка 3 сом буд, 3.5 сом шуда, бо меган 4 сом шуда. боз чӣ қимат шуда дар баробари картошка? ҳамин гӯшт қимат шуда. гӯшт чанд доред, чанд шуда? гӯшт 40 сом бо 45 сом шуда. тухм ҳам қимат шуда, тухм 90 дирам шуда. пеш чанд дирам? пеш ҳамо 70 дирам буд, 60 дирам буд, 90 дирам шуда. рӯзи 20 август қимати 1 доллар дар Тоҷикистон ба 9 сомониву 70 дирам расид. бонки миллӣ дар як изҳороти расмӣ гуфт ин тасмим ба он ҳадаф рӯи даст гирифта шуд ки қурби расмии доллар аз қурби он дар бозори сиёҳ фарқияти зиёд дошт. коршиносон мегӯянд ин тасмим паҳлӯҳои мусбат ва манфии худро дорад. албатта дар ин ҷо шояд ягон беҳбудии хуб дар муомилоти пулию қарзӣ сиёсати бигем қарзию пулии ҷумҳурии Тоҷикистон як амали хуб иқдоми хубам бошад, не ки аз дигар тараф муфидовар шояд аз нуқтаи назари молиявӣ ҳам муфидовар бошад, не ки барои қишри соҳибкорони хурду миёна ин мегӯм як баҳонаи нав пеш омад барои боло бурдани арзиши молҳои худ. ба гуфтаи коршиносон боло рафтани нархи чанд навъи маҳсулот дар бозорҳои кишвар аз паёмадҳои аввали поин шудани қурби расмии сомонӣ дар баробари доллар аст ва бо ворид шудани маҳсулоти нав таъсири амиқи он ба тамоми маҳсулоти воридотӣ мерасад. رو می‌ریم به موضوع دیگر. از باران گریخت و به برف دچار شد. این مقال رو میتوان در نسبت قهرمان گزارشی بعدی ما استفاده کرد.
муҳоҷире ки аз сардиҳои русия ву милисияҳои бадрафтораш дилгир шудаву кор дар назди хонаро авлотар донист, ҳоло бо осеби ҷисмонӣ дар беморхона аст. нафаре ки муштро ба сари ӯ куфтааст, то ҳанӯз дар озодист. абдулло Шуров ин қазияро аз маркази хабарии радиои озодӣ пайгирӣ дорад ва тафсилотро аз ӯ мешунавем. ҷавони 25-солаи тоҷики дар гузаргоҳи фотиҳободи марзи тоҷикистон ва ӯзбекистон ба аробакаши машғул буд, мегӯяд як тоҷири муштзур ӯро то беҳуш шудан латукуб кард ва айни ҳол бо осеби мағзи сар дар шифохона бистарӣ аст. бо ирҷони ҳафиз ки дар гузаргоҳи фотиҳобод марзи тоҷикистону ӯзбекистон ба аробакаши машғул аст, рӯзи 22 август дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт, аз ҳодисаи латукуб шудани вай 5 рӯз сипарӣ мешавад, аммо то ба ҳол мақомоти милиса озордиҳандаи ӯро боздошт накарданд. ба гуфтаи ин ҷавон, ин тоҷир дар миёни ду кишвар ба савдои маводи ғизоӣ машғул буд. ба иддаои бо ирҷон ин тоҷир борҳо ҳаққи заҳмати ӯро пардохт накарда фирор мекард. шаби шанбе 17 август ин тоҷир боз хоҳиш мекунад ки бори ӯро бо оробааш бибарад, аммо бо ирҷон рад мекунад. ҷанҷоли кӯтоҳи лафзӣ миёни аробакаш ва тоҷир ба кашмакаш мепешад ки бо ирҷон онро чунин қисса кард. беги саат 8 буд. аввал як зараки хулҷатӣ бара гуфт ки бара бори бара биёр гуфт. панҷотали дора. бо рафте бори зарака бор каре ӯ бори бара биёр. ба гуфт дега бори тара биёрам. кашту бори зарака бор кашидам ки даби ва чима бори бара бегиризо. ба гуфт чувак да ту дах бори ба бори тара бибарам ки бори як бор як капек дебити. бегиризи бери. ин бу ту давза шуди бара арва да як лағат зад. خیلی کارم فرو کی خفاش میره فرو زده گرفت و سر در اسفالت زد و بیهوش شده و پس از این حادثه با یاری شاهدان با ارجان به بیمارخانه انتقال می‌یابد. پدر او بلافاصله به اداره میلیسا عرض می‌کند، اما به ادعای با ارجان آزاردهنده‌اش تا حال در آزادی است و بازداشت نشده است. اما مقامات میلیسا میگویند شعبه کارهای داخلی ناحیه مسچاه شکایت او را قبول کردند و تفتیش این حادثه ادامه دارد. آقای عریضه در همون کتاب اخباراتی مقامات میلیسا با خط گرفته شدگی باید همین خلاصه اکسپرتیز را نگاه داریم که اکسپرتیز تعیین کردگی میگه باید موارد تفتیشات دومتی میگه. باید آدم انی ملیسای نوعی مچو این حادثه با خبر تفتیشات پیشگیش رفته است. سنجش پیشگی رفته است. شاهدای حادثه دو تا زنان بودگی و یارو پرسیدگی. ای جابده بیانات گرفتگی. اون گمان برشترم آوردگی بیانات گرفتگی. خلاصه اکسپرتیز را میگیرن و موارد تفتیشات دومتی میگه. با ارجانی حفیظ میگوید سال قبل از مهاجرت کاری از روسیه بازگشت و باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان برای او یک جای کار فراهم کرد. او در میان گذرگاه فاتح آباد و آیبک تاجیکستان و ازبکستان به اروبکشی مشغول است و از این حساب روزانه از 40 تا 50 سامانی درآمد داشته است. میگوید این شغلش را در نزدیکی خانه از مهاجرت روسیه اولاتر دانست، اما اکنون مجروح شد و معلوم نیست کی به پا میخیزد. سپاس از عبدالله برای جزئیات. این قضیه چی گونه رنگ خواهد گرفت در وبسایت رادیوی آزادی پیگیری نمایید. بینندگان عزیز، تا قبول نوارهای شما برای آزمون دهی من روزهای کم مانده است. از این خاطر بشتابید شاید یکی از 3 جایزه های رادیوی آزادی، ویدیو کامera، پلنشت و یا تلفن هوشمند نصیب شما می‌گردد. طلبات آزمون این است که در یک نواری 1 دقیقه‌ای درباره دهه خودتان نقل کنید و به رقم‌های ما از جمله 420 724 056 681 فرستید. نوارهای آنهایی که تا این لحظه به آزمون فرستاده بودند در سامانه رادیو آزادی در بخش ده من یک پاره خاک وطن گذاشته شده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان از زخم تیر به هلاکت رسیده است. مقامات شام 21 август جسد هدیت‌الله تقایف سرباز وزارت دفاع را به والدانش در دهه چارکوی اسفره سپردند. تقایف ماه اکتبر سال 2017 داوطلبانه به ارتش پیوست و تا انجام مهلت خدمت سربازیش همگی 40 روز دیگر مانده بود. نزدیکان تقایف به رادیو آزادی گفتند که تیر به میانه دو ابرویش زده است و آنها تا هنوز دقیق نمیدانند فرزندشان در کدام شرایط جان باخته است. مقامات گفتند او خودکشی کرده است، ولی نزدیکان به این فرضیه باور ندارند.
اتفاق адвокатҳои тоҷикистон бо ирсоли чандин пешниҳод ба ҳукумат умедвор аст ки зимни таҳияи қонуни нав ба инобат гирифта мешаванд. ислоҳот дар қонуни адвокатура дар соли 2014 кори вакилонро бо мушкил мувоҷеҳ ва садҳо нафари онҳоро аз шуғл маҳрум намуд. вакилони дифоъ вобастаи вазорати адлия шуданд, зеро барои кори адвокатӣ бояд имтиҳон супоранд. чунин талабот боис шуд ки ҳоло барои ҳар як вакил 11,000 нафар рост меояд. ҳамкорони мо аз телевизиони настоящи время дар ин бора гузориш доранд ки онро Мумин Аҳмадӣ пешниҳод мекунад. Саидбек Нуриддинов, раиси иттифоқи адвокатҳои Тоҷикистон, таҷрибаи 20 солаи фаъолият дар ин соҳаро дорад. ӯ мегӯяд баъди қабули қонун шумораи адвокатҳо дар кишвар аз 3000 нафар ба 850 кас расид. адвокатҳои боқимонда имкони хизматрасонӣ ба ҳама корафтодагонро надоранд. дар баъзе аз манотиқи кишвар умуман адвокат нест. ба иллати камии вакилони дифоъ даҳҳо парвандаи ҷиноӣ дар додгоҳҳои Тоҷикистон бе ширкати адвокат баррасӣ мешавад. طبق طلبات قانون باید که ادوکات واقعاً باید که تامین کرده شد. یعنی ادوکات باید که با پیشنهاد کردن اوردر و اون حرکت تفشد و مقامات تفشد و پیشکش میشه شود و در حالتی که فقط خودی همین گمانبر شده مثلا دشانبه حقوق دارد که دست کشد. اتفاقی ادوکات‌های تاجیکستان طرحی پیشنهاد را برای تغییر قانون به پارلمان ارسال کرد. حکومت آن را تا آخر سال بررسی میکند. تغییر قانون ادوکاتورا از طرف کمیته سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی توصیه داده شده بود. حقوقشناسان میگویند در مد اول باید ادوکات‌ها از زیر نظارت وزارت عدلیه بیرون کرده شوند. این نهاد برای دادن اجازت فعالیت هر 2 سال ادوکات‌ها را از سنجش تخصصی می‌گذراند. ثانیاً باید منع فعالیت برای شخصان دارای قانونشکنی‌های خرد بکار کرده شود. در مجموع لایحه از 17 پیشنهاد عبارت است. عموما ممکن است که قانون مثلا شخص را عموما طریق ابدی از کسب محروم کند. این در یگان جا خیلی نیست. یک متاسفانه در ما این چیز قبول شد. آینی حال بابا نظر و حقوقشناس تاجیک میگوید قانون را تغییر دادن لازم است. باید مقام ادوکات هم در جامعه و هم در تالار دادگاهی کاملا عوض کرده شود. فعلا وکیلان مدافع از دخالت به سیاست و حمایت گمانبران در تروریسم و افراطگرایی هراس دارند. ما کم می‌بینیم که نفر سفید کرده شود، چون که اگر سفید کنن یعنی که گویاییم که این کاری پروکراتورا کاری سلیدواتی منفی است. به قول اعضای اتفاق ادوکات‌های ارسال 17 پیشنهاد تنها قدم اولین است. اگر این پیشنهادها به قانون در تهیه نو وارد کرده شود، ادوکات‌ها به اصلاحات دیگر نیز پایفشاری خواهند کرد. حالا دلخواه مقامات قدرتی میتواند به مقابل وکیلان مدافع پرونده جنایتی باز نماید. حقوقشناسان میخواهند چون این صلاحیت را تنها دادستانی کل داشته باشد. این تغییرات امکان احتمال فشار را از جانب نمایندگان حفظ قانون و ترتیبات از بین میبرد. و دوستانی شهر دوشنبه هفته گذشته تحقیق پرونده 4 بلوگری توجیک رو که ماه ایول امسال درباره زنان تنفروش گزارش کرده بودند به انجام رسانده است. مقامات آنها را به غیر قانونی جمع آوردن و پنهان کردن معلومات شخصی متهم می‌دانند. این اتهام از 11 تا 27,000 سومانی جریمه یا 1 سال کارهای اصلاحی را پیش بینی می‌کند. خود بلوگران میگویند که هدفشان نشان دادن مشکلات اجتماعی بود، نه پنهان کردن اطلاعات شخصی. با این وجود آنها بعد بازپرسی اول نواری ویدیو را از یوتیوب حذف کردند. 4 بلوگر یک ماه پیش با هدف انجام یک نواری تجربوی زنهایی را که از آنها فاحشه نام می‌بردند در خیابان‌های پایتخت سواری ماشین کرده درباره نرخ و خدماتشان پرسیدند. بینندگان عزیز، این چند خبر و گزارشی بود که تا این لحظه در دست داشتیم. مطالب از این بیشتر را در سامانه ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. خبرهای روز در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترسن. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال است. من با شما فردا ملاقات خواهم داشت. نخست در نوید بامدادی که صبح به وقت تقدیم می‌شود. خدا نگهدار.